Kita ada soalan daripada Tuan Joha. Setahun belajar trade masih jadi kaki depo disebabkan nafsu nak 200 hingga 300 pips. Berapa pips yang terbaik untuk close order ya? Again, to answer this question, I will ask back again. What type of a trader you are? Are you a scalper? Are you an intraday? Are you a swing trader? Sebab saya boleh kata yang sesuai adalah 20-30 pip. Okay? Tapi sebab itu mungkin saya adalah scalper. Ataupun saya boleh kata 20-50 pip sebab saya intraday. Bun mungkin dia akan tunggu 100-200 pip sebab dia swing. So there's no particular answer ataupun no exact answer yang kita boleh beri sebab itu bergantung pada cara kita trade ataupun jenis trader sebab setiap trader lain. Contoh Boone style yang swing. Saya kadang-kadang scalper, kadang-kadang intraday. Okay? So dia tak boleh ni. So ada orang cuma scalper saja, ada orang cuma boleh swing. Okay? Katakanlah saya just bagi tahu, just to answer your question, Johar kalau kata you scalper, then you just take about 5 to 10 ataupun at most about 20 pips. That will be for scalper. Kalau you are intraday, then anywhere between 20 to 50 pips ataupun 20 to 80 pips. Kalau you are swing, then you ambil 80 pips, 100 pips ke atas, almost about 200 pips. Of course, kalau gold, if you're talking about gold, then gold bolehlah 200-300 pips even for intraday ataupun even for scalping. Okay. So dia bergantung. So maybe boleh type you jenis trader apa dan kita cuba bantu. Okay. The other point I want to mention, okay, of course, dia forex ni kalau kebanyakan you nampak graph ataupun chart, dia zigzag. So kita boleh buy ataupun dalam buy ada sell, dalam sell ada buy. So kalau trader yang orang kata boleh sabar and then dia tahu macam mana manage, dia ada beberapa cara you nak manage you punya trade. Sama ada you letak BE ataupun you letak trailing stop ataupun you trade pakai buy stop, sell stop ataupun sell limit. So there are so many techniques. Okay, macam mana you nak manage you punya trade. Kalau you tahu benda-benda tu semua, then orang kata you boleh hold you punya trade. Of course kalau hold, siapa yang hold, selalunya dia boleh dapat banyak. Tapi selalunya trader Malaysia ni, saya boleh katakan 95-98% kita tak berani hold. Kalau merah, kita berani hold. Sebab tu kita panggil ABC asal biru close. Kalau merah, asal merah, kita hold. Ataupun kita swing. Okay, so bukan senang untuk kita nak hold. Sebab contoh gold, saya pun ada position buy. Okay, lepas tu saya bila dia naik tu sebelum NFP, saya dah close sebab saya rasa walaupun saya tahu gold saya masih jangkakan ke atas, tapi dia punya pergerakan ke bawah tu boleh sampai 20 ataupun dalam pips, dalam 200-300 pips dia boleh turun. Katakan saya letak stop loss ataupun B, dia boleh kena saya punya B, okay, lepas tu baru naik atas. Jadi saya rugi kat situ. Jadi kalau siapa yang trade gold kadang-kadang dia tak hold. Dia akan close dulu, lepas tu dia sell, lepas tu dia buy. Jadi itu yang orang kata apa, makan atas bawah. Jadi kadang-kadang you cepat-cepat you sell, lepas tu cepat-cepat you buy, lepas tu you hold. Tapi kalau you betul-betul dapat akar, then you hold. Tapi kalau you tak dapat akar, contohlah kalau you dapat hari tu 17.83 sampai 17.86, kalau you dapat zone tu, itu you boleh hold lama sebab kemungkinan besar dia tak orang kata touch level tu at least for the next couple of days. Saya rasa lah, okay. Kalau you dapat zone tu, you boleh hold. Tapi kalau you dapat 17.55 ataupun 1800, kalau you hold, you letak BE, kemungkinan besar you akan kena BE. Sebab zone tu dia macam agak agak expose untuk goal untuk kena sebab dia bukan quarter akar. Sebab dia kat zone like a zone yang tengah-tengah lah senang cerita. Okay, so that's why macam contoh hari tu kalau you sell dekat 1850 ataupun 1845, yang tu kalau you hold okay. Tapi kalau katakan you sell dekat 1820 ataupun 1815, itu agak bahaya sedikit sebab kemungkinan besar dia boleh ni. Tapi kalau you ada position hold daripada 1850 ataupun sampai 1835, 1830 tu, yang tu kalau ditanya saya, you masih boleh hold. Sebab zone tu, jadi sebab tu kadang-kadang kita kena tengok zone mana yang kita tengah hold. Kalau zone yang akar dengan pucuk,
boleh hold lama. Tapi masalahnya question mark bila kat mana akar, kat mana pucuk. That one susah kita nak determine. Tapi kalau once kita dah macam contoh pergerakan gold, kita dah roughly tahu zone tu, contoh tadi saya kata tu 1783 sampai 1788 tu, kalau you ada buy position, saya rasa you masih boleh hold lagi. Kalau you sell dekat atas 1830 sampai 1850, itu mungkin you boleh hold lagi sebab kemungkinan besar 1825 dia pergi, lepas tu kena reject, dia boleh turun. Contoh, ini contoh saja, bukan signal. Dia boleh turun sampai 1750. Jadi you boleh dapat banyak. Tapi kalau you hold position 1822, 1820, dia boleh kena you punya BE, lepas tu baru turun. Jadi you dah rugi position. Jadi sementara dia masih ada kat bawah, dalam $10 contoh you letak 10 sen ataupun $1 punya lot, you still boleh dapat profit sedikit. Especially kalau news, macam contoh NFP, siapa yang ada position gold, better close ataupun kalau berani hold. Kalau tidak, close dulu, lepas NFP baru buka position. Contoh hari Khamis ni ada CPI, kalau ada position nak hold sampai hari Khamis petang, sebelum news tu better close dahulu. Lepas news baru ikut balik. Okay? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So, saya nak buat sedikit penambahan lah. Tapi selain berapa pips yang kita nak hold, kita pun kena kira juga money management, sama ada position kita tu boleh hold tak dia punya retracement sebelum dapat TP yang kita nak tu. Contoh 200 pips, tapi kalau market turun 30 pips dah MC, then is tak betul lah dengan ratio tu. Kena jaga jugalah money management. Ini layer tak kena kan, layer banyak ke macam mana? Okay, itu point yang sepatutnya okay lah, kita tambah sedikit lah. Apa yang Boon beritahu tu betul. Sebab tu kadang-kadang trader yang masuk kontes ni, kebanyakan masa selalunya akan MC. Sebab yang join kontes kadang-kadang kita lupa, bukan lupa lah, sengaja bawa lupa yang kita tak tahu ni. So, masa kontes tu kebanyakannya lah mungkin dia tak kira. Tapi ada trader yang saya tahu dia orang akan kira dia punya equity, margin semua, tapi kebanyakan trader dia tak kira. Jadi apa yang berlaku, dia overconfident dia ni, patutnya contohnya lah, dia ingat boleh tahan dalam 200 pip untuk gold contoh. Tapi dia letak $1 account baru $20. Dalam 10 pip, 15 pip dah MC dah. Yes. Okay. Tapi kalau kita trade macam biasa, kena betul-betul money management. Okay. So apa yang Boon bagi tahu tu betul. Jadi selain suatu kita selalu kata dalam forex ni, teknik semua sebenarnya tak berapa penting. Okay. Yang penting adalah risk management. Suatu kita kata risk reward ratio. Tapi kebanyakan trading style kita adalah trading style full margin ataupun high risk ataupun macam contest. Jadi selalunya kita tak follow semua tu. Okay. Tapi cara yang betul adalah money management lah. Sebab tu mana-mana kita pergi, okay, daripada you belajar teknik, okay, ini suggestion saja, okay, better belajar contoh money management, risk management ataupun fundamental. Teknik datang last kali. Sebab tu ada juga orang kata trading is about 10% buying, 10% selling, 80% is waiting. Waiting tu sebenarnya adalah bukan untuk sebenarnya sabar saja. Dia sebenarnya 80% adalah untuk you calculate punya risk management, you calculate punya SOP, you kena tengok you punya orang kata in a way ke mana nak masuk, kenapa nak masuk, so fundamental ataupun data yang nak guna untuk buat ataupun entry. Okay? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid.